Evo još jednog cvetnog videa. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo šta treba uraditi sa ljiljanima nakon što procvetaju i kako lukovice sačuvati tokom zime. Cvetanje ljiljana traje od početka proleća do kraja leta. Evo šta treba da uradite sa njima kada precvetaju. Prva stvar koju ćete učiniti je da isečete glavu cveta i to odmah ispod mesta gde cvet počinje. Nemojte ostavljati precvetale cvetove dugo da ne stvore seme, a to iscrpljuje biljku da ponovo nikne. Najbolje je iseći 5 cm stabljike ispod cveta jer će to dati nove izdanke. Listove ostavite dok sami ne počnu da se suše. Pre nego što sav list uvene, otkinite sve suve listove iz stabljike i iskopajte lukovice. Za kopanje lukovica uvek koristite vile, a ne ašov da ih ne biste posekli. Kada pažljivo uklonite lukovice iz zemljišta, otresite ih od zemlje, a zatim isperite hladnom vodom. Lukovice poređajte na neki stari pleh da se dobro osuše. Možete između lukovica staviti mahovine. Kada se lukovice dobro osuše, moraju se poprskati fungicidnim prahom. Nakon toga ih poprskajte malo i mlevenim cimetom. To će ih sačuvati od štetočina i bolesti tokom zime. Zatim svaku lukovicu zamotati u posebnu novinsku hartiju. Umotane lukovice u novine stavljati u kartonsku kutiju zajedno s mahovinom ili piljevinom u kojoj se moraju napraviti rupe za ventilaciju. Ovako pripremljene lukovice stavite u podrum ili garažu. Redovno pregledajte lukovice tokom zime da neka nije istrulila ili počela da klija. Ako je neka lukovica počela da klija, obavezno je posadite u saksiju. Nakon toga saksiju stavite na hladno, ali osvetljeno mesto da se uspori rast. Neki baštovani drže lukovice i u frižideru, ali to nije dobra ideja jer ne može se kombinovati otrovna lukovica ljiljana sa hranom. Lukovice možete čuvati i u staklenim velikim teglama. Staklene tegle obložite suvim i čistim kuhinskim krpama i lagano poređate lukovice unutra. Kada sve lukovice ubacite, pokrijete otvor tegle drugom kuhinskom krpom. Zatim celu teglu obavijete pamučnom krpom i stavite je na policu u podrumu. I obavezno proveravajte tokom zime da lukovice nisu počele da trule ili klijaju.